डायरी लेके निकला था, अपनी कौम लेके जा रहा है। एफसी सिंध पुलिस रेंजर कम है, कोशिश करे, कारोबार तो उनके इंडिया में मौजूद ही हैं, वहां से पृथ्वी मिसाइल भी मंगा लें, ये नहीं रुकने वाले। एक जाए, 1 लाख जाए, या जान निकल जाएगी या ये घुसपैठिए नीचे गिरेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जुनून है इस कौम का, अब उनको नीचे गिरा के ही वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। कौम मुल्क के लिए मर जाएं, हमारे के बाद आने वाली नस्लें तो कम से कम संवर जाएंगी, वो तो किसी की गुलामी नहीं करेंगी। तो इन राणा सनाउल्लाह की इतनी औकात ही नहीं। राणा साहब इंतजार करें, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इस दफा आपको इस्लामाबाद से निकाल के अटक से आगे इंशाल्लाह। राणा सनाउल्लाह याद रखना, इस दफा कौम आ रही है इकट्ठी होके, ये आपको इस्लामाबाद से निकाल के केपी की छोड़ आएगी इंशाल्लाह ताला। वहाँ पख्तून भाई आपकी अच्छी खातिर मदारत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानब रवा दवा है। मेरे साथ PP188 के उम्मीदवार बिलाल उमर बोदला साहब मौजूद है। लाहौर से आप आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? आपने सारे मनाजर देखे हैं, क्या जश्न जज्बा है? अजब रस्म देखी, चारागरों की महफिल में लगा के जख्म नमक का मिसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। हसनैन भाई, ये जो अमीर शहर के कुत्तों वाला रवाज है ना, ये खान इंशाअल्लाह ताला इसे ख़त्म कर देगा। मैंने बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ। मैंने चौधरी इफ्तिखार साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, उनकी मार्च में भी शिरकत की थी। 36 घंटे में हम पहुँच गए थे इस्लामाबाद से लाहौर। लेकिन मैंने जो लाहौर में देखा है, जो कामों की, सादों की, एमनाबाद मोड़, गुजरांवाला, लोग पागल हो गए हैं। लोगों के अंदर एक जुनून है कि खान ने जो उनके अंदर उम्मीद जगा दी है, ये वही वाली उम्मीद है जो कायदे आज़म ने 1947 में बड़े सगीर के मुसलमानों में जगाई थी कि आप एक अलहदा वतन ले सकते हैं। वही उम्मीद इमरान खान ने अब इस कौम में जगा दी है कि इस कौम के वर्कर, इस कौम के यूथ, इस कौम के गरीब इन इक़्तिदार पे बैठे हुए घुसपैठियों को नीचे उतार सकते हैं। नहीं, अच्छा, आप क्या समझते हैं? नून लीग की दावा करी है 4-5 हज़ार लोग हैं, आप तो तमाम मनाजर देख रहे हैं लाहौर से। ये कोई मरियम सफदर की रैली नहीं है, ना कोई सरकारी प्रोटोकॉल जिसमें 4-5 हज़ार लोग, 40-50 गाड़ियाँ हों। किसी को अगर गलत फहमी है तो जा रहा है ना काफिला गुजरांवाला, आ जाए इधर आके देखें। ये वो लोग हैं जो कोई MP MNA लेके नहीं आया, ये फैमिलीज बाहर निकली हुई है। पूरे का पूरा शहर बाहर आता है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हर आदमी मैंने बाहर सड़कों पे देखा है। और एक अजीब बात, जब वो खां को देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैंने इससे पहले भी बहुत जल्द से अटेंड किए, कभी भी ये नहीं देखा कि लीडर तकरीर कर और लोग मतलब उसे टकटकी बना के देखी जाए। ये भी सिर्फ इमरान खान का जुनून है, जब वो बोलता है हर चीज़ रुक जाती है, सब लोग सिर्फ उसे फॉलो करते हैं। हकीकी आज़ादी की बात की जा रही है, इस्लामाबाद पहुँच के हकीकी आज़ादी लेंगे। हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है जिसमें 58 तकरीबन जलसे हुए, आप आज़ादी मार्च है, तो कौन सी आज़ादी की बात करें? हुसैन भाई, ये वो वाली आज़ादी पाकिस्तानी कौम ढूंढ रही है। जब कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना 48 में वफात पा गए, तो उसके बाद आप आज तक देख लें, कभी भी अवाम का मुंतखब किए हुए नुमाइंदे ने उन पर हुकूमत की ही नहीं। अवाम को सिर्फ एक झांसा दिया जाता है कि आप अपना वोट डाल के अपना लीडर मुंतखब करते हैं। नहीं, पाकिस्तान में कोई उल्टा रवाज है। कुछ और लोग, कुछ और अदारे जो हमेशा पाकिस्तान में गवर्नमेंट वही बनाते हैं, वही गिराते हैं। और जो वही अवाम का जुनून जा रहा है, ये वो चीज़ लेने जा रहा है कि हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क की अवाम है, हम ही फैसला करेंगे कि हम पे हुक्मरानी किसने करनी है। अब किसी और के बनाए हुए हुक्मरान नहीं चलेंगे, अब इंशाअल्लाह ताला अवामी हुक्मरान ही चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आए इस्तकबाल करते हैं, तो आप क्या समझते हैं? वहाँ सिंध से इलाकों से नफरी बुलाई गई है, FC भी वहाँ ड्यूटी लग गई है, तो क्या कहेंगे आप? राणा सनाउल्लाह साहब के लिए ये कहूँगा, राणा साहब जो एक डायरी लेके निकला था, आज अपनी कौम लेके आ रहा है। हमेशा आपने भी सुना होगा पाकिस्तान में एक ही नोहा पढ़ा जाता है कि हम एक मजमा हैं, हम कभी कौम नहीं बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान पूरी एक कौम बन चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला जो डायरी लेके निकला था, अपनी कौम लेके जा रहा है। FC सिंध पुलिस रेंजर कम है, कोशिश करे, कारोबार तो उनके इंडिया में मौजूद ही हैं, वहाँ से पृथ्वी मिसाइल भी मंगा लें, ये नहीं रुकने वाले। एक जाए, 1 लाख जाए, या जान निकल जाएगी या ये घुसपैठिए नीचे गिरेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जुनून है इस कौम का, अब उनको नीचे गिरा के ही वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला।
یا جان نکل جائے گی یا گھسپیٹیے نکل جائیں گے؟ میکسیمم انسان کو کس چیز سے آپ ڈرا سکتے ہیں نا؟ مر جائے گا وہ تو. ایک آدمی بائک پہ جا رہا ہو پتنگ کٹی گزرے مر جاتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے. مرنا تو انسان نے ہے ہی, امر تو کوئی بھی نہیں ہے نا صرف رب کی ذات کے بغیر. جب مرنا ہی ہے تو قوم ملک کے لیے مر جائیں. ہمارے کے بعد آنے والی نسلیں تو کم از کم سنور جائیں گی, وہ تو کسی کی غلامی نہیں کریں گی. تو ان رانا ثناءاللہ کی اتنی اوقات ہی نہیں. رانا صاحب انتظار کریں, ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ آپ کو اسلام آباد سے نکال کے اٹک سے آگے انشاءاللہ. رانا ثناءاللہ یاد رکھنا, اس دفعہ قوم آ رہی ہے اکٹھی ہو کے, یہ آپ کو اسلام آباد سے نکال کے کے پی کی چھوڑ آئے گی انشاءاللہ تعالی. وہاں پختون بھائی آپ کی اچھی خاطر مدارت کریں گے, اچھی خاطر تو ادا کریں گے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. جی سر, عمران خان صاحب آج آپ کے شہر گجرانوالہ پہنچ گئے, کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں, بہت اچھا ورک کر رہے ہیں سر. دل خوش ہو گیا آپ کی ورکنگ دیکھ کے, میں روز آپ کو دیکھتا ہوں. جی عمران خان صاحب آئے ہیں گجرانوالہ میں, ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمران خان ان کو بتائیں گے, اسلام آباد پہنچ کے بتائیں گے ان کو کہ کوئی ٹکر کے لوگ ان کو ملے ہیں, کوئی ٹکر کے لوگ ملے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ثناءاللہ بڑی باتیں کرتا ہے, ثناءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف باتوں کی حدود تک ہے. عمران خان کے ببر شیر ٹائگرز آپ دیکھ رہے ہیں, گجرانوالہ دیکھیں آپ, ٹائگروں سے بھرا ہوا ہے گجرانوالہ. یہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا لیکن وہ تباہ ہو گیا, نون لیگ کا گڑھ نہیں رہا. عمران خان کا ہے, عمران خان زندہ باد. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اونچی آواز میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس مناظر کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا. میں نے آپ کو یوٹیوب میں دیکھا اور آج الحمدللہ آپ کو لائیو عالم میں دیکھا ہے, بہت شکریہ. آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کو جلوس کی, یہ لوگ بالکل غلط فہمی میں ہیں کہ یہ کوئی آزادی مارچ ہے یا فلاں مارچ ہے. یہ انقلاب ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں یہ اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ان کو ہمارے پلان کا بالکل نہیں پتہ. ہم جب میرا خان اسلام آباد کی کال دے گا تو اس امپورٹڈ حکومت کو, میرا خیال ہے جو آپ نے دیکھا تھا افغانستان میں اشرف غنی بھاگ گیا تھا, اور انشاءاللہ ان لوگوں نے بھی بھاگنا ہے, کیونکہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں طاقت کا سرچشمہ ہے تو وہ عوام ہے, اور اس عوام نے ثابت کیا ہے. میرا خان جدھر بھی گیا ہے میرے خان نے جلسے کیے, اور ہر جلسہ ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بڑا ہے. جب اگلا جلسہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بڑا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, جس طرف عوام چلی جائے حکومت اس کی ہوتی ہے. یہ جو رجیم چینجر بیٹھے ہیں, یہ جو ہم کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے آنے سے پہلے استعفیٰ دے دو, کیونکہ میرا لیڈر عالمی لیڈر ہے. یہ ایشیا, یہ بتا دیں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ 4-5 ہزار لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں ہمارے پلان کا کسی کو نہیں پتہ. ان بیچاروں کو میں یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اللہ کے فضل سے خان آ رہا ہے, ان کو یا تو نظر نہیں آتا یا انہوں نے کالی عینکیں پہنی ہوئی ہیں, لیکن چوری چکاری میں ان کو سب پتہ ہے. ان کو یہ سب پتہ ہے یہ کتنے لوگ ہیں, ان کے کہنے سے یہ فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے فضل سے جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ یہ پاکستان کیسے ایجاد ہوگا. جی اس ٹائم میں گجرانوالہ میں موجود ہوں. گجرانوالہ کے لوگ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے نیا پاکستان سے. بہت شکریہ. اللہ